إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا ومرحبا في درس اللغة العربية لغير ناطقين بها. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open your books. Page 58. Mula kasut tarakib. What is the meaning of mula kasut tarakib? Grammatical structure. Actually, this is a sulat nyo. Nakakalpawat, tinatanong ko kayo, hindi nyo man nasasagot to. Summary of composition. Structure also or summary, dalawa, summary, but here summary of composition, meaning buod ng mga komposisyon. So mula kasut tarakib, buod ng mga komposisyon. Magsasummarize tayo sa mga nakaraang paksa natin. Okay? Meaning parang sinasabi mo na rin itong how to build a sentence. Paano ka gagawa ng mga strukturang pagsasalita. Okay? Adarsul kami sa Asyara, lesson 15, Al-Wahdatut Thalitha, Al-Wahdatut Thalitha 2 or Thalitha chapter or the third chapter. Wahid, uridu. Anong ibig sabihin ng uridu? I want, I like, okay? So gusto ko, nais ko, uridu. Pag sinabi kong gusto niya, lalaki, ang A palitan natin yung O, ang sa trukata palitan natin ng you, yuridu. Kapag babae, gusto niya, turidu. Ito'y present tense, ha? Okay. At anta, parehas din yung gusto mo, turidu. Kapag nahnu, meron na rin tayong nahnu nakaraan, yung na. So, papalitan nyo naman to ng nu. Okay? Palitan nyo ng nu, tayo yon, nuridu, gusto natin. I repeat, kapag pinalitan nyo yan ng nun, yung u, nun, ngayon pa lang to, ha? Isa lang naman to, kapag sinabing nuridu, nakruju, nakrau, ibig sabihin yan, tayo. Dahil ito ay u, nuridu. Kapag karaja, yakruju siya ay lumabas, takruju babae siya ay lumabas, anta takruju, ana akruju. Pag tayo, palitan nyo ng na, nakruju. Kami tayo ay lalabas, nakruju. So here, uridu, gusto ko. Gusto namin, nuridu. How do you say gusto namin? Nuridu. 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 Gusto namin. At kapag ang verb may tanong, tandaan ninyo kapag may tanong ang verb, may tanong ba itong nurido? Gusto ko. Halimbawa sa Tagalog, gusto ko. Naintindihan mo na ba ako? Kailangan pa, di ba? May kailangan pang salita. Meaning may tanong ito, gusto ko. Gusto mo ng ano?
para makumpleto. Ang susunod na noun, kailangan ay nagtatapos sa patha. Mansub. Like here, uridu, gusto ko ng ano? Sitaratan. Nakita nyo? Sitaratun became sitaratan. Kapag ang verb may tanong na ganyan, mansub ang ending ng noun. Palaging patha. Okay? What is sitaratan? Gusto ko ng kortina. Okay. Uridu arikatan. Gusto ko ng sofa. Uridu tsalajatan. Gusto ko ng refrigerator or freeze. Uridu mir'atan. Gusto ko ng salamin. Uridu purnan. What's purnan? Stove. Oven. I want oven. Gusto ko ng oven. Uridu sakhanan. What is sakhanan? Heater. Heater. Kita nyo puro ah. Bakit? Kasi yung verb may tanong siyang ano. Dalawa yung tanong ng verb, ano at sino. Woman, what, may noun na nagtatapos sa pathayan kapag ang verb ay may tanong. Okay? Either na past tense, either na present tense. Either na amrun, imperative, pautos. Basta may tanong ang verb, sino o ano. Asahan nyo yung noun nagtatapos sa patha. Haltas kuno. Anong ibig sabihin ng here? Ikaw ang tinatanong ko, anta ito. Kasi antas kuno, ang isang tas kuno, hiya, pwede yan. But nasa harapan kita, tinatanong kita, anta to. Haltas kuno, anong ibig sabihin nun? Do you live? Do you live? Do you live? Meaning, ikaw ba'y nakatira? Nagtatanong may hal Kapag tinanggal mong hal dito, mawawala yung tanong. Meaning, tas kuno fi baitin, nakatira ka sa bahay. Pero gusto ko itanong, di ko naman alam kung saan ka nakatira, gagamit ka ng hal. Isa sa pagtatanong ay ang hal o kaya a. Haltas kuno, ikaw ba'y nakatira? Do you live? Fi baitin? Do you live in a house? Nakatira ka ba sa bahay o isang bahay? Haltas kuno fi syakkatin? After fi, remember, after fi, syakkatun became syakkatin Also li and min. Tatlo na yon. Min, li, and fi. After that, the noun became kasra, ending kasra. So here, syakkatun became syakkatin. Baitun became baitin. Haltas kuno fi baitin. Haltas kuno fi syakkatin. Okay. Haltas kuno fi hayyil matar. Translate. Yakub. Tagalog kung di nyo alam sa English Ikaw ba ay nakatira sa lugar ng Matar. airport? Airport. Ikaw ba ay nakatira sa lugar ng airport? Yes. Do you live in the area of the airport? Haltas kuno fi hayyil jami'a. What is jami'atun? University. So, do you live in the area of the university? Kapag mayroong question ang Arabic, pabaligtad yung question mark. Di ba sa English? Paano ba sa English ganyan? Dahil ganyan ang sulat, di ba? So sa Arabic, baligtad. Dahil pag ganyan ang sulat, dito naman mo ilalagay. Pabaligtad din siya. Okay. So meaning, pag nakita niyan, may tanong, nagtatanong. Ayun, nakita niyo, meron pala dito, may mga question mark nakabaligtad. Dahil kasi papunta dito, baligtad din yung question mark niya. Here, talata, naam. So, as kuno, yung ta kanina, tinatanong ka, nakatira ka ba? Haltas kuno. Pag sumagot ka, ako. Either la or naam, ako, ang ta papalitan nyo ng a. Okay? Kapag a, ako na yan. As kuno, akra'u, akruju. Okay? Ako na yan pag a. Isa lang naman niya sa present tense. Ako. Yung nun, kami, isa rin yun. Kami, nun. Okay? Like parang ba? Naskuno. Ano ibig sabihin ng naskuno? Kami nakatira. Kami yun na naskuno. Nakra'u. What is akra'u?
I read. I read. Nakra'u. We read. We read. Nagbabasa kami, ha? Okay. So, here naam askunu fi baitin. Kanina, hal taskunu fi baitin? Naam askunu fi baitin. What's the meaning naam askunu fi baitin? Yes. Yes. I live in. I live in a house. Eh kung sabihin kong la, anong gagamitin ko? La askunu fi baitin? Anong sasabihin ko? Haltas kuno fi baitin. Sabi mo la, tapos as kuno fi baitin. Parang mali yun. Kasi tinanong kita, haltas kuno fi baitin. Sabi mo la, tapos as kuno fi baitin. Dapat hindi baitin ang sasabihin mo. Gamitin natin ang syakatun. Haltas kuno fi baitin, la. Sabihin nyo la. La. Then I live in a flat. Askuno fi syakkat. Yes, fi, after fi, syakatin ha. Okay, haltas kuno fi syakatin. Baliktarin natin, la, baitin naman. La muna. La. Askuno fi baitin. Yes, but if I said, naam, ang sagot ninyo, haltas kuno fi syakatin? Naam. Askuno fi syakkatin. Yes. Haltas kuno fi hayyil matar? La. Sagutin nyo, jami'a. La. Askuno fi hayyil jami'a. Yes, but now, naam. Haltas kuno fi hayyil matar? Naam. Askuno fi hayyil matar. Haltas kuno fi hayyil jami'a? Baliktarin natin, la matar naman. La. Askuno fi hayyil matar. Yes, but kung naam, haltas kuno fi hayyil jami'a? Naam. Askuno fi hayyil jami'a. Yes, very good ha. Ganun lang yan. Arba'a. Fi syakkatin in the flat or sa apartment. Here, talatu, arba'u, kamsu. Drop one damma. Because 3 to 10, mudap ilayhi. Kailangan yung kanyang binibilang plural. Kapag ang kanyang binibilang ay babae, mula sa 3 hanggang 10, dapat ang numero ay lalaki. But here, gurafin, ito ay babae, feminine, because kapag bumalik kayo sa kanyang roots from singular, ito ay ghurfatun. So, babae siya because may tar marbuta. That's why ang mga numerong ginamit natin ay talatu, arba'u, kamsu, masculine because ang gurafin ay feminine. What is the meaning of fi syakkatin, talatu gurafin? Abdul Karim. In the apartment, there are 3 rooms. Yes. Sa apartment, mayroong 3 kwarto. Paano mo sasabihin, another Abdul Karim, in the apartment, there are 4 rooms. Kanina, talatu gurapin, ngayon 4 naman. Yes, fi syakkati, in the apartment, arba'u, yes, gurapin. Fi syakkati, arba'u gurapin, sa apartment, mayroon 4 na kwarto. Okay, Jacob, paano mo sasabihin sa apartment, may 5 kwarto? Fi syakkati, kamsu, Gurapin. after kamsu, gurapin, manjrura, kasra din ha. Very good. Now, balik tayo sa uridu. What's the meaning of uridu? Nuridu. B1. Yuridu. Turidu. C1. Turidu. U1. Uridu. I1. Nuridu. B1. Oh, yan na. No ha. Kami, gusto namin. Nuridu. May tanong ang verb? Meron. Hindi mo ako naintindihan. Gusto namin. Gusto ko. Naintindihan mo na ba ako? Siyempre tatanong ko, anong gusto mo? Oh, pagkatapos niyan, kapag may noun, kailangan ending patha. Remember that. Paulit-ulit ko sasabihin yan. I will remind you always, para pagdating nyo sa grammar, nag-aaral kayo, marami na kayong experience dito at hindi kayo masyadong mahihirapan dahil palagi nyo naririnig. Pag in-explain na sa inyo ni Ustad na nagtuturo ng grammar, masasakyan nyo na, narinig nyo na dito yan. But syempre, hindi detalyado dito. Ang pinag-aaralan nyo lang dito ay
how to speak pure Arabic language. Ang grammar, detalyado ang mga ano doon, ang pag-aaral yun ng mga analyzation, conjugation, etc. Dito, hindi. Kaya, alhamdulillah, match ang pag-aaral nyo. Okay? So, habang nag-aaral kayo doon, nag-aaral kayo dito, matututo kayong gusto. Inshallah. So, uridu syakatan, kapag gusto ko sabihin, please, anong sasabihin ko, lalaking karap ko? Min fadlika. Ba't kapag magsalita kayo, siyempre, normally speak, kapag nagsalita kayo, min fadlik lang to. At alam mo naman, kung babae yan, min padliki. Kung lalaki, min padlika. Pero kung sabihin nyo naman, min padlika, walang problema doon. Talagang ganun nyo. Kasama naman talaga yung pata doon. Uridu syakatan min padlika. Uridu syakatan min padliki. Walang problema yon. But it's better to make sukun because hihinto kayo. Uridu syakatan min padlik. Okay? So, what is the meaning of uridu syakatan min padlika? I want a apartment, please. Yes, I want furniture, pakisuyo. Please. Pakiusap. Okay, uridu syakatan min fadlik, gusto ko ng flat o apartment, pakisuyo. Pakiusap. Uridu sitaratan min fadlik, translate. Dola. I want curtain. Okay. Uridu arikatan min fadlik, what is the meaning? I want sofa, please. Uridu talajatan min fadlik, gusto ko ng refrigerator, pakisuyo. Uridu sajadatan min fadlik. Sajadatan also carpet, but gusto natin ngayon ng rug alfombra. But they also translate in carpet ang sajada. Di ba? Kapag gumagamit tayo ng sajada, that is a sajada, they call this carpet also. So, but appropriate ang rug dito or alfombra. Okay? That is sajada. Sita, asyakatu, what is the meaning asyakatu? The apartment. Da, may ala. Kapag tinagalog nyo ito, ang apartment. Okay? Asyakatu fi dawril of. Ad-dawri is masculine. Gagamit kayo ng pairs. Ula, correct ba? Sabihin ko, asyakatu fi dawril ula. Tama ba yon? Bakit mali? Because ad-dawrun is masculine. Hindi mo pwedeng gamitin ng pairs ng feminine. So, anong gagamitin natin? Awal, okay. At asyakatu fi dawril awwali. Because of that, palitan natin yung al-awwalu ng al-awwali. So, asyakatu fi dawril awwali. Ang apartment ay nasa unang palapag. Asyakatu fi dawrit sani. Ang apartment ay nasa ikalawang palapag. The apartment is in the second floor. Asyakatu fi dawrit saliti. The apartment, ang apartment ay nasa ikatlong palapag. Asyakatu fi dawri rabi. Ang apartment ay nasa ikaapat na palapag. And the last, asyakatu fi dawril kamisi. Ang apartment ay nasa ikalimang palapag. Now, I give you here konting pagsasanay. After come, anong susunod? Ang noun magiging mansub. Alam niyo na yung mansub? Alam na ba nila yung mansub? Alam niyo na yung mansub? Alam niyo na anong ibig sabihin ng mansub? Ending patha. Ending. Alam niyo na ba yung patha? Baka naman mansub, alam niyo yung patha, hindi niyo alam. Patha yung guhit sa taas. Either one or two. Mansub ang tawag doon sa grammar, di ba? So after come, mansub. Ending patha, but kailangan two patha kung ito ay hindi diftot. Two patha. An indefinite. Ending mansub, indefinite. At dapat singular lang, singular. Remember, after come, hindi pwedeng dual, hindi pwedeng plural. Singular. But if you want to translate into plural, singular, no problem. Ilang kwarto o ilang mga kwarto, no problem ang translate niyan. Okay? So here, come. After come, mansub, indefinite, singular, come gurpatan. Ilang mga kwarto o ilang kwarto, fi syakati in the flat. How many rooms
in the flat. What's the meaning? How many rooms in the flat? Ilang mga kwarto ang nasa Ilang kwarto ang nasa apartment? Now, I will test you. Sabihin ninyo, Pishakati, there are 3 rooms. Abu Tirmidhi. Pishakati talatu gurafin. Yes, talatu gurapin. Masculine, ha? Gurapin is feminine. What about the wood? In the apartment, there are 4 rooms. في شقة أي الشقة في الدور الرابع. No. Hindi ko tinatanong yung level. Tinatanong ko ilang kwarto. Kam gurpatan fi syakkati. Sasabihin mo ngayon, in the apartment, there are 4 rooms. In the apartment, yun ang una. في شقة Yes, fi syakkati, 4 rooms. There are 4 rooms. What is room? Feminine, masculine? أي feminine. Feminine, what's the number? أربعة. Arba'o. Paano mo sasabihin? Fi syakkati, في شقة أربعة غرف. yes, arba'u gurapin. Brother Amir, kam gurpatan fi syakkati, how many rooms in the apartment? Now sabihin mo 5 rooms. Siyempre, fi syakkati, ha? Pishakati 5 rooms. There are 5 rooms. kamsu. Yes, kam sugurapin, ha? Kam sugurapin. Diyan lang kayo masasanay magsalita. Alam niyo ba yung numero? Ito siyata sa pag-aaral ko sa grammar, ang pinakamahirap kong naranasan. Napakarami niyang batas. Kaya pinag-uulit-ulit ko ngayon sa 3 to 10. Maraming batas ang numero. Dito ako, kung ano pa naman yung tingin ko sa madali, dito pa ako nahihirapan o kaya nakakalimot palagi. Kaya maigi yung paulit-ulit. Okay? Abdullah. Kam gurpatan fi syakkati. Now say 6 rooms. في شقة Yes, fi syakkati 6, ha? 6 rooms. There are 6 rooms. Mayroon 6 na kwarto. Yes, sittu gurapin, ha? Feminine na sittu, sittatu, ha? Sittatu. Okay, Abdul Karim. Kam gurpatan fi syakkati. How many rooms in the apartment? Na sabihin mo, 7 rooms. Fi syakkati muna. 7. What is 7? Pati yung numero niya na mamaster nyo sila. Masculine, ha? So the 7 is saba'u, ha? Saba'u gurapin. Okay, now next. Kam sitaratan fi syakkati. What is sitaratan? Curtain. How many curtains in the apartment? Sitaraton is feminine, masculine? Feminine. So same sila ng gurpaton. Okay? So hindi ko susubukan ito dahil same lang kanina, hanap ako mamaya ng masculine. Ito, hammamun siguro, masculine ito. The plural of sitaraton is sitaratun. Jamamuan nasalem. Sounds feminine plural. That is the plural of sitaratun, sitaratun. Okay? So, meaning, kapag sinabi mong kam sitaratan fi syakkati 3 talatu sitaratin. Okay? Sitaratin. Ganun lang yon. Okay. Dito tayo sa hammamun. Kam hammaman fi syakkati. How many shower room in the apartment? The plural of hammamun is hammamatun. Hammamatun. That is the plural of hammamun. So meaning, mga shower room. Hammamatun, hammamun. Now, ang tanong, hammamatun is feminine? Ha? masculine. Saan ito siya? Hammamatun. Hammamatun. Walang ano to? Walang hammamatun, okay?
Hammamatun. 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 Okay? Hammamatun. Hammamatun. That is the plural of hammamun. Hammamatun. Hammamatun. Okay? Now, if I say, kam hammaman fi shakkati, how many shower room in the flat? Now say, in the flat there are 3 shower room. Abdul Karim. في الشقة 3 حمام. Talatatu, yes. Anong hammamin? Singular yun. Dapat plural kapag number 3 to 10, plural yung kanya mudaf. Hammamatin. Talatatu hammamatin. Because hammamun is masculine, hammamatin, this is a masculine, plural of shower room. So, dahil ito'y masculine, dapat ang number babae. Talatatu. So, hammamatin, okay? Fisyakkati talatatu hammamatin. Fisyakkati 4. Arba'u hammamatin. 5. Fisyakkati khamsatu hammamatin. Okay, 6. Fisyakkati sittatu hammamatin. 7. Fisyakkati sabatu hammamatin. 8. Fisyakkati tamaniyatu hammamatin. Fisyakkati 9. Tis'atu hammamatin. 10. Fisyakkati asyaratu hammamatin. Okay. Ganun lang yan, ha? Okay. Kam sajadatan fisyakkati. Sajadatan fisyakkati. This is a diptot. Wala pa tayo sa diptot ang plural nito. Ang plural nito ay sajajidu. Sajajidu. That is the plural. No. Yes, sajajidu. 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 Mafailu. So, hindi natin pwedeng i-conjugate to dahil hindi nyo pa alam yung diptot. Okay? Kam sajadatan fi shakkati, how many rug in the apartment? Okay. Kam talajatan fi shakkati, how many freezer in the apartment? The plural of this talajatun is feminine. Sounds feminine plural. Talajatun. Talajatun. Okay. Next. Tamani yun. Ladayna. What's the meaning ladayna? We have. Actually, this is a lada. Okay, that is a lada. Have. Now, if I put na, ano itong na? Ito yung sinasabi kong na kanina. Kapag ito ay nilalagay natin sa hulihan namin o kami. Sa unahan, ganun din kapag verb. Na or no. So here, laday na, mayroon kami. Pero pag dinikit nyo na to, bubuhayin nyo na to. Magiging ganito na ang sulat niya. Laday, ayun na, yun yung ya. Tapos lagay nyo yung na. Sukun to, so laday na. Ang ibig sabihin ng laday na, meron kami. Paano yung mayroon ako? Ano yung ako sa pronoun? Ito ay pronoun nahnu. Ya mutakallim. Remember, ya mutakallim or ya unisba. O yan. Di ba? Kalami. Okay, baitun, bahay ko. Baiti, babun, pintuan ko, babi. Ganyan din yan. Yan, no? Yan, yung ya. So, didikit nyo siya, bubuhayin nyo to. Magiging ya, isa, tsaka dalawa, pagsamahin natin, laday. Mababasa natin yan, parang sukun to eh. Mababasa natin. Hindi, dahil pagtatagpo ng dalawang sukun, ayan, pinagsama natin dalawa yan.
Dalawa yan, pinagsama natin. Kapag nakita niyo, dalawang nya. Okay? So, dahil hindi natin mabasa, anong gagawin ko? Magdadrop ba ako ng weak letter? Babalik lang sa ladayan. Hindi natin pwedeng i-drop. So, maglalagay tayo ng lunas, surgery, ladaya. So, meaning ng ladaya, meron ako. Okay? Ladaya, I have. Laday na, we have. Tagalog, laday na, meron kami. Ladaya, meron ako. Okay? Like for example, paano ko sasabihin meron akong aklat? Nabuk lang. Ladaya kitab. Ladaya, kitab. What? Kitab. There is no rules para magkitaban yan, Dawod. Ladaya kitabun. Ladaya kitabun. Okay, here, laday na, meron kami. Laday na baytun. Anong ibig sabihin ng laday na baytun? We have a house. We have a house. Meron kaming isang bahay. Laday na, meron palang jamilon. No, meron palang jamilon dito. Remember, ang jamilon dito ay not. Tingnan nyo yung baytun. Agad yung titignan. Pag nakatita kayo na parang magkatulad, agad yung titignan yung not. I-apply nyo na agad yung 4 na rules. Baytun, lalaki. Jamilon, lalaki. Match, number 1. Number 2, singular, singular. Number 3, indefinite, indefinite. Baytun, un. Indefinite yan, walang al. And number 4, same ending case, marpu. So, ganito, kapag not manutan nung unang babasahin natin, beautiful. So, we have a beautiful house. So, di ba? Okay, ganun yan ha. Laday na purnun jamilun. Patitignan nyo kapag feminine yung alimbawa, sabihin natin sajjadatun. Lalagay nyo ba? Laday na sajjadatun jamilun? Jamilatun ha. Titignan nyo ha. Okay. Laday na furnun jamilun. We have a beautiful oven. Laday na sakhanun jamilun. Mayroon kaming a beautiful boiler. Okay? Now, feminine. Laday na syakkatun jamilatun. Because syakkatun is feminine, may tamarbuta, jamilatun ang gagamitin natin. Mali yung jamilun, ha? Kapag i-stop kayo, laday na syakkatun jamila. Yung kanina, jamil lang. Laday na baytun jamil. Jamilun, jamil. So kapag narinig nyo si Brother Jamil, ang ibig sabihin nun, si Brother Beautiful, lalaki kasi siya. O ngayon, kung babae siya, Jamila. O ngayon, alam nyo na yung pangalan ni Sister Jamila. May age yun, Jamilatun. Beautiful, babae yun. Pag lalaki, pogi, Jamilun. Okay? So, laday na syakkatun Jamila o Jamilatun, we have a beautiful syakkatun. What syakkatun? Apartment. Laday na sajjadatun Jamilatun, we have a beautiful ragunan nyo muna yung beautiful ha. Laday na gurpatun jamilatun. Okay. We have a beautiful room. Paano mo sasabihin to? I have. Ano yung I have? Ladaya. Ha? Ladaya. Ladaya. Mayroon akong beautiful apartment. Ladaya. Ladaya. Yeah. Syakkatun. Jamilatun. Oh, ladaya. Syakkatun. Jamilatun. Yakub. Paano mo sasabihin, I have a beautiful room? Laday na Ay lang, ako lang. Ikaw lang, bali ikaw lang, meron ako. ladaya Yes, ladaya, patun gurpatun. jamila. Yes, gurpatun jamilatun. Brother Ramir, paano mo sasabihin, I have a beautiful rug or carpet? Ladaya Ladaya, sajaratun jamilatun. sajjadatun jamilatun. Okay, ganun lang yan ha. Okay, and Ashura, fi ayyi dawrin. Pag binasa nyo ito, fi ayyi dawrin asyakkatu.
Nakita nyo to, dawrin. Bakit siya dawrin? Bakit kasra? Because of Ay. ayi. After ayu, aya, ayi, mudapilayhi. Pag sinabi mudapilayhi, nagtatapos siya sa kasra. Okay? Either one kasra or two kasra. Bakit naman ito ayi, hindi ayu? Remember, ang roots ng noun palaging dhamma, marpo, ayu. Bakit hindi ayu? Because of P. Remember, kapag may P, ang noun, ayi, kasra. Then, kapag ito'y mudap, damudapilayhi, kasra. Pero anong nagtatapos itong dawrin? Kung isusulat natin sa Roman letter ay dawrin. Anong ending niya? In. Sukun ba? In. Sukun. This is a sukun. Sukun din yun. Pwede ba natin basahin na lang ng ganun yun? Dawrin, tapos asyak ka to? Hindi pwede. Dadaretso tayo Paano gagawin natin? Bibigyan nyo ng kasra itong dawrin. Dawranis. Okay? Fi ayyi dawri nis. Then syak. Doon kasi syak. Fi ayyi dawri nis syak ka to. Nakita nyo sa Quran, ganyan yung babasahin yan. Ending in, ending an, ending on. Bibigyan nyo ng kasra ang afternoon. Like for example, dawrinu, dawrinis, dawrinu, anong gagawin nyo? Dawrun. Put kasra, dawrunis. Dawrunis syakato. Kung pata, dawranis syakato. Kung kasra, dawrinis syakato. Palagi nyong bibigyang kasra ang dawrin. Kanina yata, dawari yata sinabi ko. Dawrin. So ito, babasahin nyo, dawrin plus kasra, dawrini. Then diretso kayo doon. Dawrinis syakato. Okay? In which floor or level the apartment. Okay? Yan ang mubtada, apartment. Okay, now, what is the meaning of fi ayyi dawrinis syakka? Which In which floor, sa aling level o palapag ang apartment. Fi ayyi gurfatinish, gurfatinits. Alam niyo dapat ang sun letter, moon letter. Fi ayyi gurfatinits sallaja. Okay, walang shadda dito tong sa. But alam natin sa after al, this is a sun letter. Fi ayyi gurfatinits sallaja. In which floor the refrigerator? Gurpatinit sallaja. Uy, nalito na naman kayo. Fatit salaja. Patin. Ending? Sukun nun. Oh, tapos yung atalaja, sukun din yun. Anong babasahin ko? Gurpatinits. Plus kastra. Gurpatin. Sabi ko naman sa inyo Dawrini, dawrani, dawruni, gurpatini, gurpatina. Gurpatini, then gurpatani, gurpatuni, gurpatun, gurpatuni, gurpatan, gurpatani, gurpatin, gurpatani, gurpatini. Tama naman, di ba? So, pi ayyi gurpatinit sallaja. Tama hindi? Tama. Okay. Nunang ulit yan gurpatin. Nun yan sukun. Okay? So, in which room, fi ayyi gurpatinit sallaja, in which room the refrigerator, fi ayyi baitinil, ito naman, moon letter, fi ayyi baitinil gurfatu. Okay? Yung kanina, fi ayyi gurpatinit sallaja to, here, fi ayyi baitinil gurfatu. Okay? In which house the room. Okay? Sa aling bahay ang kwarto. Okay. Okay, dito, hindi tayo nagpapaksa dito sa al-aswat wapahmul masmu, al-aswat, the voices, and wapahmul masmu, and understand what you hear. Okay? Dadako lang tayo sa taniyan, not an awalan. Awalan kasi this is a nagmamakraj ka. Then pagkatapos recitation ng mga aya ng Quran na kung saan kung ano yung minakraj ninyong letter, ha and ha, tapos mga Quran, merong ha and ha. So hindi tayo pumapaksa sa awal, sa awalan or
una or first, dako tayo taniyan secondly. Fahmul masmu. Understanding what it's here or what you hear. Page ano to? May page ba kayo? 60 to Page 60. Taniyan, ad-darsul na pala tayo, iba na, 15 yung kanina. So here, sadisa. Ad-darsul sadisa ashra. Remember, 11 to 19, mabni on mansub. Kahit na ad-darsul not, hindi natin pwedeng ilagay na as-sadisu, as-sadisa. Okay? As-sadisa ashra, lesson 16, al-wahdatu thalithatu, chapter, the third chapter, taniyan, secondly, pangalawa, secondly, fahmul masmu'. Okay, understanding what is here or what you hear, kung anong narinig ninyo o nawahin ninyo. Okay? At-tadribul awwal, the first example, exercise. What is exercise in Tagalog? Nagamit tayong malalim na naman, Tagalog na naman tayo. Ensayo. Ensayo, pagsasanay. Ano pa? Meron pang ibang English ito itong exercise. Sulit. O pagsusulit sa English. Exercise. Practice. Pwede. Practice. Drill. Narinig nyo na ba yung drill? O yan, pagsasanay din yan, drill. Istami tumada. O, kita nyo, sa iltikay sa akin na hindi naman to. Pag ang surgery, madalas yung kasra. 90% ang surgery, kasra, madalas yan. Lalo na sa mga verb. Sa feminine, hiya. Kapag may tatawtani kasra palagi yan. So, landaan ninyo, ang surgery, madalas kasra. 90% kasra. Tingnan nyo rito. Da. This is only da, sukun, da. But because of amsatul wasal, linagay na naman yung kasra, surgery yan. Da'i, naging da'i. Okay, da'i rakma. Istami, makinig ka, tuma, then, pagkatapos, da, ilagay mo, ar-rakma, ang numero pi murabba il-munasib sa tamang kahon. Okay, istami, tuma, da, ir-rakma, fil murabba il-munasib. Listen, then, put the number in the suitable, appropriate, correct box. Okay? Number 1. Al-arikatu fi ghurfatil julus. Lagay niyo number 1. The box. Al-arikatu fi ghurfatil julus. That is number 1. Namaya, alamin ko sa letter kung anong letter yan. Kasi may mga letter sa taas. Alamin natin kung anong number 1 yun, anong letter yan. Number 2. Number 2, as-sakhanu fil hammam. The boiler is in the shower room. 3, as-sariru fi ghurfatin naum. What's ghurfatin naumi? Silid tulugan, sleeping room. Okay, yung kanina ghurfatil julus, sa sala, okay? Living room or sitting room. Gurpatun, pag walang pi, gurpatu nandyan lang yung pi, kaya naging gurpati. Pag sinabing gurpatul julus, sitting room. Pag sinabing gurpatun naum, sleeping room. Pag binigyan mo ng pi gurpati, hindi na gurpatu. 4. At-talajatu fil matbakhi. Kamsa, askunu fi baitin. Pwede natin sabihin itong plate, but baitin na lang ang ginamit ko. Askunu fi baitin. Dalawa lang naman yan. Nakakalito nga lang to, parang university. Pero askunu fi baitin. Pwede ko naman sabihin yan, askunu fi jami'atin. Pero hindi ko na ginawa yun. Baitin. Kasi nasa baitun tayo.
Askunu fi syakkati. That's in number 6. Sita. Askunu fi syakkati. Nakatira ako sa apartment. Number 6. Okay, what's number 1? What letter? Ha. Ha. Very good. Ha. Number 2, letter? Ba. Ba. As-sakanu fil hammami. Yung kanina, al-arikatu fi gurfatil julus. Number 3, as-sariru fi gurfatin naum. What letter? Sa tulong kanta. Alif ang satul kata. Number 4. What is number 4? Al-tallajatu fil matbakh. Jim. Gym. And the number 5, askunu fi baitin. Da. Da and askunu fi syakka. Wow. Wow, very good. At adribut sani, ang ikalawang pagsasanay istami, ganun din, tumada, alamat naman ito. Istami meaning makinig ka, lalaki yun. Ikaw, makinig ka. Tumma, kapag sinabing tumma na tamma, tumma, pagkatapos. Makinig ka, tumma, pagkatapos, da, meaning ilagay mo. Okay? Da, ilagay mo. Lalaki yan, lalaki kay. Ilagay mo ng ano? May tanong alamata. Kita nyo? Patha, alamata sahi. Ilagay nyo ang correct sign. Check sign. Pi murabba'il munasib. The meaning pi murabba'il manasib. Munasib in the correct box. Tandaan yan, pi murabba'il munasib. Pi murabba'il munasib. In the correct box. So, check naman ang ilalagay nyo, Okay, kanina number, rakma, Dair rakma. Ngayon naman, alamata sahi. Dalawa-dalawa lang yan, Alif ba, alif ba. Okay. Wahid. Pisyakkati arba ugurapin. Bumasik kayo sa larawan, Pisyakkati arba ugurapin. Alif or ba? That is wahid. Kasi pag nasagot nyo yan, ibig sabihin na iintindihan nyo ko. Yan ang ano niyan, benefits niyan. Kasi pag hindi mo nasagot yan, nagkamali ka, meaning hindi mo naintindihan yung sinabi ko, o pwedeng nalito ka lang. Alam mo, pero nalito ka lang. O kahit talagang gano'n, nalilito tayo pagka gano'n talaga, umpisa pa lang. Pero at least alam natin yun, nalito lang. Or pwedeng posibilidad na hindi mo ako naintindihan. That's why, nagalatsamba ka at nagkamali ka. Dalawa lang ang posibilidad niyan, insyaAllah. Okay? It's none. Askunu fi syakkati. Titignan nyo yan ng plet, May nakasulat pa dyan, Askunu, what is askunu? I live. Paano yung sabihin kong kami nakatira? Anong lalagawin ko sa a? Naskunu. Ganun lang yan, naskunu. Kami yun. O here, askunu fi syakkati. Pwede ko naman sabihin, naskunu fi syakkati. O pwede ko rin sabihin yan, naskunu fi syakkati or askunu fi syakka. That is say number 2. Talata. Hindi Hindi mo napapansin, may nakasulat pa yung isa sa pintuan, ay sa ano? Askunu fi syakka. Number 2 yun. Number 2. Nasa Purka yata parehong apartment yun Okay, number 3 muna tayo. Talata. Uridu musyahadat al-atat. Kasi hindi nyo pa alam yung TV. Ano ba yung sa Arabic ang TV? Tilfasun. Tilpasun. Arba'a. Asyakkatu fi dawril awwal. Kamsa. Uridu sitaratan. And sita uridu arikatan. What is wahid, Abdul Karim? Alif ba? Pisyakkati arba ugurapin. Alif. Ayun naman na may kwarto lang, dalawa lang yun dito Yun doon, 4 na butas o 3, tsaka isa sa dito banda, 3 dito, 4. Okay? Number 2. Tirmidhi. Askunu fi syakka. Alif May nakasulat pa doon sa pinto. Syakka, asyakkatul ba to?
Shakkatun. Syakkatun, yun, no? Talata, Brother Amir, uridu musyahadat al-atat. Alif, okay? Gusto kong makita ang muebles. Okay. Arba'a Daud, total dito ka nalilito kanina. Asyakkatu fi dawril awwal. Alif, nakalagay yung 1, di ba? Okay, ang apartment ay nasa first floor. O, yun ang 1. Yakub, kamsa, uridu sitaratan. Alif. Oh, alif? Sigurado? hindi na magugulat si Jacob ngayon eh. Tiyak na tiyak, no, Brother Jacob. And the number 6, uridu arikatan? Ha? 6. Alif ba? Ba. Alhamdulillah. Alif ba? Okay. Ganun pa rin ha. Ad-Darsus Sadisa, Ashara, lesson 16 or 16th lesson. At Adribut Salits, the third drill. Okay? The third practice, exercise. Istami, makinig ka, tumma. Pagkatapos, dair rakma. Rakma na naman. What is rakma? Number. Rakmun, number. Ilagay mo ang numero, pi murabba'il munasibi sa tamang kahon. Okay? Yung tama rito, yung munasib. Kasi not man'ut yan eh. Kaya mauuna yung munasib sa murabba'i. Not man'ut yan. In the correct, then murabba is the box. Square. Also, murabba is square also. Okay, listen ha. Makinig kayo. Wahid. Titingnan niyo yung picture. Uridu musyahadat al-bayti. Tapaddal. Hada huwal bayti. Hada baytun jamilun. That is number 1. Put the number to the square. I repeat. Uridu musyahadat al-bayti. Tapaddal, sabi ng isa, hada huwal bayti. Hada baytun jamilun. Kung hindi nyo pa makuha, mamaya nyo kunin. Hintayin nyo yung 3. Kasi nakakalito yung isang to eh. It's none. Aina taskunu? Askunu pi hayyil matar. Hal taskunu pi baitin? La askunu pi syakka. Nagsasalita ako, naiintindihan nyo, no? Paano i-translate mo nga ito, Abdul Karim? Aina taskunu? No, aina. Ikaw, nagtatanong ako, aina taskunu? Saan ka? Where do you live? Taskunu yan eh, anta. O ito, ana. Askunu fi hayyil matar. I live in the area of what's matar? Airport. Airport, okay. Hal taskunu fi baitin, Yakub? Nakatira ka ba? Hal taskunu fi baitin? Translate. Nakatira ka ba sa bahay? Yes. La. Askunu fi syakka. Hindi. Nakatira ako sa apartment. Yes, okay. That is number 2, ha? Number 3. Hal taskunu fi syakkati? Naam. Askunu fi syakkati. Marakmu syakkatika. Samaniya. Samaniya. Samaniyatu. Samaniyatun. Samaniya. Okay. And the last. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syakkatan min fadlik. Ladayna syakkatun jamilatun. Kam gurpatan fi syakkati kam sugurapin. That is number 4. What is number 1? Number 3 box. Sabi ko na malilito kayo dito. Hindi, ito yung number ha. 1, 2, 3, 4. 3. 3. Number 3. Okay? Living room ang nakikita natin eh.
Di ba? Pwede sa shack ka to, pwede sa bahay to. Gusto ko makita yung bahay, sabi niya. O, ito yung bahay, sabi niya. O, ada baytun jamilun, ha? Okay. Wala naman siguro sa tatlong letrato yon. Tingnan nyo kung nandun yon. Yung sinabi ko, nandun ba? Wala. Wala kayong makikita. Gusto kong makita ito, tinignan niya talaga to. Okay, dito naman tayo sa number 2. Anong number 2? 1 1, anong sinabi ko? حي المطار أسكن في حي المطار Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Hal taskunu fi baitin? La. Askunu fi syakka. Ba't alam nyo, ba't ito alam nyo? حي المطار Ah? May nakasulat doon eh. Hayyil matar. Sabi ko sa inyo, listo kayo sa picture. May nakasulat. Hayyil matar. Hayyul matar. Number 3. Hal taskunu fi syakka? O yan, nasa apartment. Apartment ang pinag-usapan. Sabi niya, naam, askunu fi syakkati, marak mo, syakkati ka. Meron bang number dito nakalitaw? Sabi niya, tamaniya. Meron, o, di ba? What's letter? Anong number? Box. Number 4. And the number 1? 2 Of course, number 2. Okay? Okay. Itong picture na ito, makikuha nyo sa dialogue natin, nakalagay ito. Yung mismo, tingnan nyo, back to 50. Page 50. Tingnan nyo, page 50. Nakita nyo? Nakita nyo nakatayo sila? Ano sabi niya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, muridu syakkatan. So meaning, nandoon lang yan. Sa madaling masakyan yung number 4. Yung picture niya, yung box niya, number 2. Okay? At-tadribur rabi'a. Istami ila su'al. What is su'al? Question. What is ila? 2. After ila, the noun also ending kasra. Nakita yung su'ali? Nakita nyo? Ila su'ali, kasra din. After ila, the noun ending kasra. Isang kasra lang to dahil may al ang su'alun. Okay? Ila su'ali. Tandaan yan. Sulat nyo. Ila, min, bi, fi. At pagkatapos ng mga yan, kasra ang noun. Istami ila su'al, listen to the question, tumada, then put the rakma, dair rakma, the number fi murabba il munasib. So makinig kayo sa question, ilalagay nyo ang number. Wahid, mada turidu ligurpatil julus, uridu arikatan min padlik. That is wahid. Number 2, it's nan. Kam gurpatan fi syakkati. Fi syakkati arba'u gurapin. Number 2. That is number 2, it's nan. Number 3. Marak mu gurfatika. Talata. Talata. Sabi niya, 3. Marak mugur patika. Talata. That is number 3. Number 4. Fi ayyi dawrin syakka. Asyakkatu fi dawril awal. Kamsa. Mada turidu ligurfatin naum. Uridu arikatan min padlik. That is kamsa. Mada turidu ligurfatin naum. Tapos na ba to? Hindi pa, no? Uridu arikatan, uridu sitaratan, sorry. Uridu sitaratan min padlik. That is kamsa. Ang kinayata, arikatan nalagay ko. Walang arikatan dito eh. Sitaratan. Noun eh, noun, no? Okay. Mada turidu ligurfatin naun, uridu sitaratan min padlik. Ito pala, may arikatan. Yung una yata yun. Okay.
Sita. Ma rakmu baitika. Sab'a. Sab'atun. Ma rakmu baitika. Sab'a. Sab'a marakmu syakkatika. Arba'a. Marakmu syakkatika. Arba'a. Samani. Mada turidu lil matbakh. Uridu purnan min padlik. Mada turidu lil hammam. Uridu mir'atan min fadlik. That is tis'a. Tis'a. Yes, tis'atun. What's wahid? Letter? Ha. Oh, letter ha, wahid. Ba. Sitaratun. Di arikatan. Ay, ganda. Mada turidu lil kurpatil julus. Uridu sita arikatan min fadlik. Ba. Ba. Pelitan kep. Ba. Number 2. What's number 2? Itlan. Yes, alif. Kam gurpatan fisyakkati. Fisyakkati arba'u gurapin. That's alif. Number 3. Oh. Yes, ta. Marakmul gurpati. Marakmul gurpatika. Talata. 3. Arba'a. Zay. Zay. Fi ayyi dawrin syakka. Asyakkatu fi dawril awal. That is say number 4. Number 5. Yakub. Ha? Ha. Ha. Ano yung tanong ko doon? Marak mo? Hindi. Mada turidu. Hindi ko pa rin. Sitar. Baliktad siya. Number, hindi, sinagot, ha. Ha kasi yung narinig ko. Kaya tataka ako, bakit ha? Ha. Ha. Okay? Mada turidu ligurpatin naumi, uridu sitaratan min padlik. And number 6, sita? Jim. Yes, Jim. Okay. Marak mo, baitika, samani. Samaniya. Sabaa. Sorry, 7. Sabaatun. Sabaa. And then number 8, ano na tayo? 7. Ha, yes. Marak mo syakkati ka. And then arba'a. Then number 8. Wow. Wow, very good. Mada turidu lil gurpatil matbakh, uridu purnan min padlik. And the last, mada turidu lil hammam, uridu sakanan min padlik. Mir'atan min padlik. Okay, very good. Alhamdulillah. Meaning, naintindihan nyo kung bakit nyo nasagot yun, ha? Ad-darsus sabi'a. Okay, ad-darsus sabi'a ashra. Lesson 17. Al-kalam. The speech. Ang pagsasalita. Okay? The speech. Sa ilalim nakalagay, yadkuru kullu talibin. Yadkuru kullu talibin. Every student mention the area alladhi which or that yaskunu fihi, he live in it. So hindi na natin gagawin to. Ang gagawin nyo lang dito, sasabihin mo lang yung lugar mo, paulit-ulit. Yung isa naman sa taas, number naman. Marak mo siya, baitika or syakkatika. Then sasabihin mo, kung ito'y talata, itsnan, or sabaa, kamsa, madali lang ito. So dako tayo sa atadribul awa, tani. Okay? Madali na lang yung paulit-ulit na lang. Pag sinabing, askunu, ay nataskunu, askunu fi hayil jami'a. Ay nataskunu, askunu, galito. So, madali na lang yan. At tadribut sani, tabadal hiwara, exchange, dialogue with your classmate, ma'azamilika,
kama fil mithal, katulad ng nasa halimbawa kama fil mithal. The example is shakkatun. Ayan ang nakita nyo? Shakkatun. So al-mithal, the example, tawan tatu, uridu musyahadata syakkati. After musyahadata, asyakkati. And then the talibul tsani is said, or tatu, tapaddal. Go on, please. Okay? Hadihi hiya syakka. Okay? Pag masculine, hada huwa. Like that. Okay? Titingnan nyo. At talajatun put'ala. Okay, number 1, wahid. أريد مشاهدة الثلاجة. Yes, no. ثلاجتي. Talajati. Uridu musyahadat at talajati. Then the answer, تفضل هذه هي الثلاجة. yes. Tafaddal hadihi hiya talaja or talajatu. Yes. Okay. Abdul Karim, number 2, sarirun. Uridu musyahadat as-sariri. Yes, uridu musyahadat as-sariri. Gusto kong makita ang kama. Tafaddal, hada huwa as-sariru. Tafaddal, go on. Hada, Huwa as-sariru. yes, hada huwa as-sariru. This is the bed. Ito ang kama. Okay? The word, mir'atun. Put ala, don't forget the al. أريد مشاهدة المرآة. Yes, uridu musyahadat al-mir'ati. Gusto kong makita ang salamin. تفضل Tafaddal, هذه هي المرآة. hadihi hiyal mir'atu. Tafaddal, this is the mirror. Purnun, Abdullah. أريد مشاهدة الفرن. Uridu musyahadat al-purni. Gusto kong makita ang oven. تفضل Tafaddal. هذا هو الفرن. Hada huwa al-furnu. Yes, very good. Hada huwa al-furnu. And the last, Amir, arikatun. أريد مشاهدة But'al, musyahadatal. الأريكة. Yes, muridu musyahadatal arikati. Gusto kong makita ang sopa. تفضل Tafaddal. هذه هي Hiyal. هي الأريكة. Yes. Tafaddal hadihi hiyal arikatu. Go on, ito ang sofa. At adribut salit. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a samilika. Exchange question and answer. Magpalitan ng tanong. Wal jawab at kasagutan o sagot ma'a samilika. Kasama ng iyong kaklase, kung eskwelaan, kung kasamaan sa kumpanya, colleague, o sa ibang trabaho. The example is sitaratun. But siyempre kapag sinabi mong uridu, magiging sitaratan yan. Okay? Remember the roots of the noun, Arabic language, palaging dhamma yan. Ending. Kapag may reason, doon lang magkakasrat sa kapatha. So, sitaratun, ang unang ginawa ng estudyante, na sinabi niya sa pangalawang estudyante, mada turidu. What is the meaning of mada turidu? What do you want? Okay, what do you want? Mada turidu. Anong gusto niya, lalaki? Mada Yuridu. Mada yuridu. Okay, mada yuridu. Anong gusto ko? Mada uridu. Anong gusto namin? Mada nuridu. Nuridu. Kasi uwe. Nuridu. Yuridu, nuridu. Okay. Also, siya, turidu. Babae. So, ito yung sample. Mada turidu. Sabi niya rito, yung sample sitaratun, it became uridu sitaratan. Yun ang sa larawan eh. Okay, now, arikatun became arikatan if you say uridu. Number 1, wahid. Abu Tirmidhi. At-Tirmidhi. Mada turidu. Uridu arikatan. Yes, uridu arikatan. Mir, mada turidu. أريد فرنا. Uridu purnan. Gusto ko ng oven. Abdul Karim. Yung isang Abdul Karim. Mada turidu. The third picture. أريد Sakkanan. Ha? Sakkanan. Okay? Gusto ko ng boiler. Yakub, mada turidu. أريد سجادة. Uridu sajjada. Dawood, mada turidu. أريد مرآة. Okay, 6 picture brother. Mada turidu. أريد ثلاجة. Yes. Mada turidu. أريد سريرا. And brother, last, mada turidu.
أريد ستارة. Yes, sitaratan. Very good. At-tadribu rabi hati, bring or give jumalan, give sentences kama fil mithal, katulad ng nasa alimbawa. Ano yung sentence dito? Tingnan natin yung sample. Ad-dawri, ad-dawru to because of fi became ad-dawri. Al-kamisi danat. So ad-dawril kamis. Okay? And then may nakalagay doon yung nakikita nyo yung 5? May 0, 5 yun. Tapos kadikit niya yung gurapin. Okay, gagawin yung number yun, ha? Gurapin is feminine, remember. So dito, ginawang sample ito, ad-dawril, kamis, yung 5, gurapin, ganito siya. Sabi ng tawan sa tatu, o 1, number 1, sa number 2, askunu fi hayyil jami'a. And then, askunu fi syakkatin jamilah. What is askunu fi syakkatin jamilatin? I live in the area of beautiful. Yes, the number 3 said, asyakkatu fi dawril kamis. Yun na. Okay, ito yung number 4, fi syakkati kamsugurapin. Okay, ganun lang. Yung una, parang wala yun. Nagpakilalang nakatira ako sa Jamia, nakatira ako sa beautiful flat. And then, sinabi niya, yung flat na beautiful, yung sinabi niya, nasa 5th floor daw. Okay. At yung flat na ito, ay mayroong 5 kwarto. Okay. Yun yan, ha. So, meaning yung nagsalita rito, yung sa baba na. Sabi niya, ay askunu fi hayyil jami'a. Tapos yun. Ako, sabi niya, nakatira ako sa beautiful flat. At ang flat ay nasa 5th floor at ang flat ay mayroong 5 kwarto. Ganun ang gagawin ninyo. Okay? Abu Tirmidhi. Siyempre, ako mauna dito. Ako ang 1. Tapos 2, 3, 4 ka na. Askunu fi hayyil jami'a. أسكن في شقة جميلة. Yes. الشقة في الدور الرابع. Tingnan nyo, Dawri Rabi. Very good. في شقة 4 غرف. Yes, arba'u. 4 lang yun, eh. Arba'u gurapin. Okay? Abdullah. Number 2 picture, ha? Askunu fi hayyil jami'a. أسكن في شقة جميلة. Yes. Asyakkatu. الشقة في الدور الثالث. Yes, asyakkatu fi dawri saliti. في الشقة 3 غرف. Yes, talatu gurapin. Hindi naman bababa sa talatu yan. Hindi pupunta ng itsnan yan tsaka wahid. Dahil gurapin ang nakalagay, eh. Lampas talagin 3 yan. 3 up to 10 yan. Okay, Dawud. Suratul Salit, third picture. Nakalagay dito, ad-dawri sadis, and also the number is, anong number to, Dawud? 6. Okay. Okay. So, yun ang sample sa taas. Askunu fi hayyil jami'a. Nakatira ako sa universidad. Ikaw? أسكن في شقة جميلة. Yes. الشقة في الدور السادس. Yes. في الشقة 6 غرف. Yes, sit to gurapin, ha? Okay. Ang flat, fi dawril sadisi, nasa 6th floor. At fi syakkati sa apartment, okay, fi syakkati sit to gurapin, mayroong 6 na kwarto. And the last, Abdul Karim, ad-dawri sabi'i, and also, what number is this? 7. 7. Sige. Okay, begin. Askunu fi hayyil jami'a. أسكن في شقة جميلة. Yes. الشقة في الدور السابع. Yes. في الشقة 7 غرف. Mashallah. Very good, ha? Okay, next page. Nalagay ko matapos natin to. Inshallah. 3 na lang to, eh. At-tadribul kamis, the 5th exercise, tabadal hiwara ma'asamilika, ganun pa rin, magpalitan ng tanong, dialogue, tabadal hiwara pala, sorry.
At-tadribul kamis tabadalil hiwara, magpalitan ng dialogue maasamilika kasama ng iyong kaklase kama filmital, katulad ng nasa halimbawa. Ang halimbawa rito, syakkatun lang, pinarami lang nila. Nakita nyo, syakkatun lang, pinarami lang. Anong ginawa nila? Tawan, tato. Ganito sabi ng tawan sa tato. Uridu syakkatan, ayun na. Uridu syakkatan min padlik. Sabi ng isa na tato, ladayna syakkatun jamilatun. Uridu musyahadat al-syakkati. Hadihi syakkatu, hadihi syakkatun jamilatun. Puro syakka, ha? Okay, yan ang pattern natin. Uridu syakkatan, gusto ko ng apartment min padlik, pakiusap, pakisuyo. Sabi ng isa, ladayna, meron kami syakkatun jamilatun, meron kaming magandang apartment. So sabi ulit ng tawan, uridu musyahadat al-syakkati, gusto kong makita ang apartment. Sabi ng tato, hadihi hiya syakkatu, ito ang apartment. So sabi ng tawan, hadihi syakkatun jamilatun. This is a beautiful apartment. Now, talajatun. It became uridu talajatan. Okay? Sa'yo, brother. Suratul Ula. Talajatun, ha? Uridu tallajatan min badli. Okay. Ladayna Ladayna talajatun jamilatun. Sige, kawang tawan. uridu musyahadata tallajatin. Uridu masyahadat at talajati. Hadihi hiya talaja. Hadihi tallajatun jamilatun. Yes, hadihi talajatun jamilatun. Termidi. Suratul Tsaniyah. Arikatun became arikatan. Okay, ikaw mauna. Akong tato. Uridu arikatan min fadlik. Ladayna arikatun jamilatun. Uridu musyahadatas Musyahadatal. musyahadatal arikatan. Arikati. Hadihi hiyal arika. Hadihi arikatun jamilatun. Yes, hadihi arikatun jamilatun. Brother, okay? Suratul Salita, brother. Suratul Salita. Sajadatun became, Uridu sajadatan min fadlik. yes. Ladayna sajadatun jamilatun. Meron kaming magandang sajada or alpombra. Uridu musyahadatas sajadatan. Yes, hadihi sajada. Hadihi sajada. Hadihi sajadatun jamilatun. Yes, hadihi sajadatun jamilatun. Sitaratun. Amir. Kawang tawan, tato ako. Urido sitaratan min fadlik. Ladayna sitaratun jamilatun. Urido musyahadatas Yes, musyahadatas. sitarati. Yes, sitarati. Hadihi hiya sitaratu. Hadihi sitaratun jamilatun. Yes, hadihi sitaratun jamilatun. And the word, the last picture. Uridu mir'atan min fadlik. Ladayna mir'atun jamilatun. Uridu musyahadatal mir'ati. Hadihi hiyal mir'atu. Hadihi mir'atun jamilatun. Yes, hadihi mir'atun jamilatun. Ganun lang ha, practice ito. Okay, at tadribu sadis, ajib anil asilatit saliya. Ajib, sagutin mo, anil asilatit saliya, the following question. Ang sumusunod na tanong, ayna taskunu? Sagot, kahit ano, ayna taskunu? أسكن في حي المطار. Yes, askunu fi hayyil matar. Hal taskunu fi syakkatin? Naam, askunu fi syakkatin. Hal taskunu fi baitin? لا. La naman, kasi nasyakkatin ka, la. Askunu fi syakkatin. Askunu fi syakkatin. Marak mo baitika? Mabaligtad siya, dapat dito, marak mo syakkatika. Marak mo baitika? Answer lang, pagsasanay lang. Meron dito, wahid, isnan, talata, arba'a, kamsa. Ha? Wahid, isnan, talata, arba'a, or kamsa. Okay, marak mo syakkatika.
6 to 10 naman. Practice lang to. Sita. Then, sabaatun, feminine. Sita, yung pamiminin tayo. Sita, sabaat, tamaniya. Hindi pala, sorry. Tama. Tamaniya, tis'aen, asyara. Kam gurpatan fi baitika. How many rooms in your house? What is 1? واحد 2, اثنان 3, ثلاثة 4, أربعة 5. خمسة Kam gurpatan fi syakkatika. 1, واحد 2, 3, ثلاثة 4, أربعة 5. Fi ayi daw rin syakkatu. In which floor the flat? What's 1, واحد 2, اثنان 3, ثلاثة talatatun, 4, أربعة 5, خمسة 6, ستة 7, سبعة 8, ثمانية 9, تسعة and 10. عشرة Al-wahdatu salita, al-qira'atu wal-kitaba. So, ad-darsut samaniya, asyara. Lesson 18. Dito wala na tayong kitaba, hindi ko pinapaksa ang kitab yung pagsusulat, ha? Hindi ko pinapaksa yun. Bakit? Ititrace nyo lang yung, titingnan nyo, ititrace nyo lang to eh. Ayan o, ititrace nyo yung jim, haha, tao kaya yung words, jamilatun, susulat nyo lang. No, hindi na natin kailangan itong pag-aralan. Waste time lang tayo dito sa mga unang nag-aaral lang to. Marunong kayo magbasa, marunong kayo sumulat, aanhin natin ito. But binigay ko na rin yung translate dito sa una. Ganun pa rin ang translate dito. Yung kitabatu, al-kitabatu, the writing. Dito lang tayo sa al-qira'atu. Then after that, matatapos na ito inshallah. Okay? Al-qira'atu awalan, first of all, or una, al-qira'atu, the reading, ang pagbabasa. At tadrabul awal, ang unang pagsasanay, undur wastami wakra, tumingin at makinig ka at basahin, baitun, بيت syakkatun, شقة gurfatun, غرفة hammamun, حمام matbakhun, مطبخ daurun, دور sarirun, سرير sitaratun, ستارة arikatun, أريكة sajadatun, سجادة gurfatun naumi, غرفة النوم gurfatul julusi. غرفة الجلوس What is gurfatun naum? sleeping room Gurfatul julus, living room living room living room or sitting room, sajadatan. rug Okay, now, at tadribut sani silbainal kalimataini mumatinataini, meaning match between the two matching word. Yung matching word, madali lang to. Like example, yung letter ha, yung sa kabila, number 8, la. Ito nyo, matching word yan. So, madali lang ito. Okay, assignment nyo na yon. Okay, look, then the last, assignment nyo na, mamatch nyo lang. At tadribut salit, undur wastami wakra, also look and listen and read. Askunu fi baitin. أسكن في بيت Askunu fi syakkatin. أسكن في شقة What's the meaning askunu fi baitin? I live in a house Yes, askunu fi syakkatin. I live in an apartment Fi syakkati talatu gurapin. in the apartment there are 3 rooms Yes, asyakkatu fi dawril awal. the apartment The apartment fi dawril awal. Yes, it is in the first floor. Uridu musyahadat al-atati. I want to see the apartment Yes, I want to view the furniture furniture or meubles. Uridu musyahadat al-matbakhi. I want to see the kitchen Okay, at tadribur rabia undur wastami wakra. Medyo mahaba na. Nakakaroon na kayo ng mahabang pagsasanay na salita. Okay, makinig mabuti. Undur, tumingin ka. Wastami and wakra. At basahin. Okay, sabay-sabay muna tayo. Ahmadu yaskunu fi syakkatin. Jamilatin. في شقة Asyakkatu fi hayyil matar. الشقة في حي المطار Asyakkatu fi dawril saliti. الشقة في الدور الثالث Fi syakkati kam sugurafin. في الشقة 5 غرف Fi gurfatun naumi sarirun. في غرفة النوم سرير Fi gurfatul julusi arikatun. في غرفة الجلوس أريكة Fil matbakhi furnun. في مطبخ فرن Fil hammami mir'atun. في الحمام مرآة Here, sabi niya, Ahmadu, si Ahmad, yaskunu. What is yaskunu? He. live He, lalaki, siya.
yaskunu, he live. So meaning si Ahmad yan. Ahmad yaskunu fi syakkatin jamilatin. Anong ibig sabihin nito? Si Ahmad, he live, yaskunu, he live in In a beautiful apartment. a beautiful apartment. Asyakkatu fi hayyil matar. The apartment fi hayyil matar. In the area of the airport. Nasa airport ang apartment. Sa area, lugar ng airport. Asyakkatu fi dawrit salits. The apartment, yes, is in the third floor. Fi syakkati kam sugurapin. Yes, in the apartment there are 5 rooms. Figur patin naumi sarirun. In the yes, there is a bed. Yan ang translate niya na. Figur patin naumi in the sleeping room sarirun. There's a bed. Yan ang translate niya na. Hindi yung a bed. Okay, there's a bed. Figur patil julusi arikatun. The living room, there's a sofa. There's a sofa. There's singular. Fil matbaki furnun. In the kitchen, there's Yes, in the kitchen there is a stove. Fil hammami mir'atun. in the shower room, there are mirrors. Yes, fil hammami sa shower room na mayroon doon isang salamin. Now, ajib. Number 1. Hal taskunu Ahmadu fi syakkatin? Naam, because dito nakalagay Ahmadu yaskunu fi syakkatin jamilatin. Very good. Number 2. Hal yaskunu. Okay, siya yan ha. Kanina hal yaskunu Ahmadu. Si Ahmad ba'y nakatira pa sa syakkatin? Sabi natin, naam. Yes, nakatira siya sa beautiful flat. Number 2. Hal yaskunu fi hayyil matar. Nakatira ba siya sa area ng airport? Naam. Number 3. Paano ko babasahin to? Sukun-sukun. Yes, halis ha, kasra ha. Halis syakkatu ha. Hal, nagtatanong. Halis syakkatu fi dawril kamis. Fit dawrit salits. Yes, fi dawrit salits. Okay, asyakkatu fi dawrit salits. Nasa third floor. Number 4. Kam gurpatan fi syakkati. Ilan ang room sa flat? Fi syakkati. Di khamsu ghurafin. Pamsugurapin. Very good. Number 5. Kamsa. Ainal purno. Yes, filmat baki ha. Filmat baki. Okay. Sabihin nyo, paano sasabihin nyo? Filmat baki. Purnun. Filmat baki. Purnun. Ainal mir'atu. Filhamami in the shower room. In the shower room. Okay na yun. In the shower, consider na yung ano doon. Yung mubtada doon, nakadrop lang. Consider na yun. Pag sinabi mong pilhamami, ano yung nandoon? Mir'atun. Consider yun. Pwede mo sabihin pilhamami, mir'atun. Okay? Okay. Ay na sariro. Sarirun fi ghurfatil julus. Figure patin noun. Very good. Figure patin noun, sarirun. And aynal arikatu. Julus. Figure patil julus. Sa susunod, ano na tayo? Chapter 4. Al-Wahdatur Rabi'ah. Okay? Wal-Wahdatur Rabi'ah. So, chapter 4 na tayo sa susunod, insyaAllah. Okay. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.